السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت صوفیہ ارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়। স্মরণ করো, ইমরানের এক স্ত্রী যখন বলল, হে আমার প্রভু প্রতিপালক, আমার গর্ভে যা আছে একে নিশ্চয় আমি সংসার মুক্ত করে তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। অতএব তুমি আমার পক্ষ থেকে একে গ্রহণ করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। এরপর সে যখন তাকে জন্ম দিল, সে বলল, হে আমার প্রভু প্রতিপালক, আমি যে এক কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছি, অথচ আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন সে কী জন্ম দিয়েছিল। আর তার কাঙ্ক্ষিত পুত্র সন্তান তার প্রসবকৃত কন্যা সন্তানের মতো নয়। আর সে বলল, আমি এর নাম মরিয়ম রেখেছি, আর একে ও এর বংশধরকে আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমারই আশ্রয়ে সঁপে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، نظم فریہ مسعود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. پاکیزہ کلام حضرت امام مہدی علیہ السلام. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہے پیمبر،
ایک از خدائے برتر خیر الورا یہی ہے، پہلو سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک قمر ہے، پہلو سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک قمر ہے، اس پہ ہر ایک نظر ہے، اس پہ ہر ایک نظر ہے، بدرو دجا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ آگے حدیث سعدیہ شاہین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ হযরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকেও শেখায়। বুখারী শরীফ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, मलफूजात शोबिया आसन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम तहरीर फरमाते हैं, हमारा बेहश्त हमारा खुदा है, हमारी आला लिज़्ज़त हमारे खुदा में है, क्योंकि हमने उसको देखा और हर एक खूबसूरती उसमें पाई। ये दौलत लेने के लायक है, अगरचे जान देने से मिले, और ये लाल ख़रीदने के लायक है, अगरचे तमाम वजूद खोने से हासिल हो। ए महरूमो, उस चश्मे की तरफ दौड़ो कि वो तुम्हें सैराब करेगा। ये ज़िंदगी का चश्मा है जो तुम्हें बचाएगा। मैं क्या करूं और किस तरह इस खुशखबरी को दिलों में बिठा दूं? किस दब से मैं बाज़ारों में मुनादी करूं कि तुम्हारा ये खुदा है, ता लोग सुन ले, और किस दवा से मैं इलाज करूं ता सुनने के लिए लोगों के कान खोले। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 21-22। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम, इसकी तर्जुमा नहीं करना? अच्छा, नासिरुर रहमान इनाब तर्जुमा। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম বলেছেন, আমাদের খোদা আমাদের বেহেশত, আমাদের খোদাতেই আমাদের সর্বোচ্চ আনন্দ, কেননা আমি তাকে দর্শন করেছি এবং তাকে সর্বপ্রকার সৌন্দর্যের অধিকারী দেখতে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করা যোগ্য। এই মণি ক্রয় করতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতে হয়, তবু তাই করা উচিত। হে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ, এই ঝর্ণার দিকে ধাবিত হও, এটা তোমাকে পরিতৃপ্ত করবে। এটা জীবনের উৎস যা তোমাকে সঞ্জীবিত করবে। আমি কি করব এবং কি উপায় এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেব? মানব জাতির শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন জয় ঢাক দিয়ে বাজারে বন্দরে ঘোষণা করব যে ইনি তোমাদের খোদা? আর আমি কি ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করব যাতে শোনার জন্য লোকদের কান উন্মুক্ত হয়? রুহানি খাজাইন 19 খণ্ড পৃষ্ঠা 21 ও 22। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नेक्स्ट क्या चीज़ है? सवाल पूछने हैं लड़कियों ने? जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सवाल करना है आपने? आप मैं वाक़फ़ात नौ की इंचार्ज हूँ। अच्छा, वक़फ़ात नौ की इंचार्ज हैं, माशाल्लाह, लजना की। अच्छा जी, तो इस वक्त कितनी वक़फ़ात नौ बैठी हैं यहाँ? 134 आज 134। अच्छा, 134। 134। और इसमें से 15 साल से उम्र की बड़ी कितनी है? हाथ खड़ा करें जो 15 साल से ऊपर ज़्यादा हैं। इधर 75 है। जो 15 साल से ऊपर हैं वो हाथ खड़ा करें। रेज योर हैंड्स हु आर अबव 15। अच्छा, 75 हैं और बाकी उससे कम हैं। जी, 9 से इधर 9 से 15 तक और फिर 15 से जितना है उन लोग। चलो फिर अब इनको सवाल करना है। किसने आना सवाल करना है? जी, आ जाओ जिसने सवाल करना है। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। হুজুর, আমার প্রশ্নটি হলো, পুরুষরা তো নবী হবার মর্যাদা লাভ করতে পারে, নারীরা পারে না। নারীদের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা উচ্চ পর্যায়ে কতটুকু?
जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर मर्द हजरात तो नबी होने का शर्फ हासिल कर सकते हैं जो कि औरतें नहीं कर सकती, तो औरतें रूहानी तौर पर सबसे ऊंचा कौन सा मकाम हासिल कर सकती हैं? औरतें मुकाम हासिल कर सकती हैं रूहानियत में, नबी के अलावा सिद्दीक भी हो सकती हैं, शहीद भी हो सकती हैं, सालेहात भी हो सकती हैं, कुरान शरीफ में लिखा है। तो बाकी जो मुकाम हैं औरत को मिल सकते हैं, रूहानी मुकाम है। अब एक वो हदीस है जिसमें एक सहाबिया ने कहा कि जो मर्द हैं वो तो शहादत का दर्जा भी पा लेते हैं, जंगों में शामिल होते हैं और बहुत सारी कुर्बानियाँ कर लेते हैं, तो हम जो घर में बैठी रहती हैं तो हमारा क्या मुकाम है? तो उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देखो, तुम लोग जो अपने घर की निगरानी रखती हो, अपने बच्चों की सही तरबियत करती हो और अगली नस्ल को संभालती हो, उसका और घरों की हिफाजत करने वालियाँ हो, उस पर तुम्हें वही सवाब मिलता है और जो मर्दों को मिल रहा होता है। तो नबी के अलावा बाकी जो मुकाम हैं वो तो कानतात, सालिहात सब कुछ हो सकती हैं। और अगर इसके अलावा अगर नेकियों पे कायम हैं तो घरों की हिफाजत करके वो बहुत बेहतर मुकाम पा सकती हैं। आखिर उन्हीं की गोद में से नबी तो एक आध होता है, नबी भी की माँ भी तो वही है। जब जन्नत जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। तो ये औरतें तो हैं, उनका मुकाम तो ये है कि वो अगर सही तरबियत करती हैं तो लोगों के जन्नत में जाने का बायस बन रही हैं। इससे बड़ी और क्या बात है? ये तो नहीं फरमाया कि जन्नत बाप के कदमों के नीचे है, फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ का बहुत ऊंचा मुकाम है, इसलिए औरत का मुकाम बहुत बुलंद है। आप और ये मुकाम जो है ऐसा है कि फिर इसका और कोई मुकाबला नहीं कर सकता अगर औरत सही तौर पे दीन पे कायम हो और अपनी अगली नस्ल को भी संभालने वाली हो और घरों की हिफाजत करने वाली भी हो। ठीक है, समझ आ गई? जी चलो फिर नेक्स्ट। जज़ाकल्लाह हुजूर। Venerable Huzur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Huzur, I am Rubina Sharif, daughter of Shariful Islam. Huzur, my question is, what is the first step we should take as being a Waqfino girl? What first step you should take for being a good girl, Waqfino girl? For being a good Waqfino girl? Huh? Ji Huzur. Acha. First thing is that when you reach the age of 7, you should start offering 5-time daily prayers, right? Try to learn how to read the Holy Quran and then do tilawat daily, right? And then always be humble and obey the instructions of your parents. So your parents will be happy, and they are always happy when you do good deeds. Don't think they are giving you some wrong instructions. Always, whatever the instruction they give you and whenever they ask you anything to do is for the good of yourself, right? So, if you do all these things, you will be good Waqfino girl. And always remember that you are a Waqfino, you have to behave well and always be polite and kind to your fellow girls and fellow students, right? Show your example that everybody, whenever any person who sees you, he always say that these girls are very good girls
well behaved girls, and then you can tell them, because I am Waqf now, I have to be well behaved and good in all my deeds, right? Ji Huzur. Okay. Right. Allah Hafiz. Huzur, please pray for me and my family. Acha. Jazakallah. Allah Assalamu Ta'ala, alaikum. Allah Ta'ala bless you all. Which class you are in? Huzur, I am in class 3. Class 3. Acha, mashallah. Ji Huzur. You are going to English school? In Bacha English Medium School. Acha, acha. Right. Okay, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Huzur. প্রিয় হুজুর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাতুহু। Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. আমার নাম আমাতুস সাফি। হুজুর, আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে তকদির বাস্তবায়নের প্রতিফলন ইচ্ছা নাকি ইচ্ছার বাস্তবায়নের প্রতিফলন তকদির? ये पूछना चाह रही हैं कि तकदीर क्या ख्वाहिश का अक्स है या तकदीर ख्वाहिश को पूरा करने की तौर पर बनती है। तो बतौर अहमदी हमें क्या मानना चाहिए कि तकदीर क्या है? तकदीर क्या है? बात यह है कि एक तकदीर चीज़ है, अल्लाह ताला ने एक चीज़ मुकद्दर की हुई है आपके लिए, और लेकिन लोग बाज़ दफ़ा सुस्त होते हैं, काम नहीं करते और उसके लिए मेहनत नहीं करते, और जब कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं ये अल्लाह की तकदीर थी, हैं? इसलिए हज़रत मुस्लिम मौद ने एक शेर में कहा है, तकदीर के जालों में ना फंस, जा कब्ज़ा जाके मुकद्दर पर। तुम्हारे एक अहमदी के लिए ये है मुकद्दर कि उसने कामयाबियाँ हासिल करनी हैं। सिर्फ ये कह देना कि ये तकदीर ऐसी थी, मुझे कामयाबियाँ नहीं मिलनी, इसलिए मैं कुछ ना करूं। अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अच्छी ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात, उनको बढ़ाओ और उनके लिए फिर मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। अल्लाह ताला ने बाज़ बातें ऐसी रखी हैं जो इंसान अगर सुस्ती दिखाए तो फिर उसकी तकदीर, उसका मुकद्दर यही होगा कि उसमें से कुछ उसको हासिल ना हो। लेकिन अगर वो मेहनत करे तो बाज़ बातें ऐसी हैं जिनको वो हासिल कर सकता है। कामयाबियाँ अल्लाह ताला देता है, मकासद को अल्लाह ताला पूरा करता है अगर इंसान मेहनत भी करे और दुआ भी करे। लेकिन ये कह देना कि तकदीर हमारी ऐसी थी, बाज़ तकदीरें ऐसी हैं जो नहीं टलती। मसलन एक तकदीर है मौत की, एक वक्त आएगा जिसने हर इंसान ने मरना है, वो एक तकदीर है इंसान की, और वो अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया हुआ है कि इंसान ने एक वक्त दुनिया में रहना है, उसके बाद चले जाना है। लेकिन अगर इंसान बेहतियातियाँ करे और अल्लाह ताला ने जो कानून बनाए हुए हैं अपनी सेहत का ख्याल रखने के, उन पर पाबंदी ना करे तो फिर पहले मर जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने तकदीर नहीं आपकी बनाई थी, इसको ख़ुद इंसान ने अपनी नाअहली की वजह से अपने ऊपर वारिद कर लिया। इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं, जैसे पहले मैंने मिसाल दी कि अहमदियत कि मैं ये अल्लाह ताला का ने मुकद्दर किया हो कि अहमदियत ने फैलना है। अगर एक इंसान बेसब्रा हो और रास्ते में छोड़ दे कि इतने साल हो गए हमने तो अहमदियत की तरक्की नहीं देखी, हमें हमारे पे तो जुल्म हो रहे हैं, और वो छोड़ के चला जाए, तो ये तो उसका फिर अंजाम बखैर नहीं होगा। ये तो उसने अपनी तकदीर ख़ुद बना ली बद अंजाम की। इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह नेक ख्वाहिशात हैं, काम करने की सलाहियतें हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर इनको मेहनत से काम करेंगे तो अल्लाह ताला की जो है तकदीर वो ये है कि इंसान मेहनत करे तो मैं उसको रिवार्ड दूंगा, ये अल्लाह का वादा है। और फिर मेहनत के साथ दुआ करे तो अल्लाह ताला उसका फिर रिवार्ड भी देता है, उसकी जज़ा भी देता है, और फिर उसके कामों को पूरा भी करता है। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आई? जी जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।
আসসালামু আলাইকুম প্রিয় হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে পৃথিবীর বাইরেও মানব বসতি রয়েছে, এখন ইসলাম এতে সমর্থন করে নাকি না? जी हुजूर, साइंसदान मानते हैं कि ज़मीन के अलावा भी दूसरी जगह ज़िंदगी है। इस्लाम इस बारे में क्या राय रखता है? हाँ, ज़िंदगी है, यकीनन है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी लिखा है कि बिल्कुल मुमकिन है कि दूसरे प्लैनेट्स में ज़िंदगी हो, लेकिन अभी तक हम उनसे मिले नहीं। कुरान करीम से की बाज़ आयतों से भी यही साबित होता है कि दूसरे प्लैनेट में ज़िंदगी है, और जब हम उनसे मिलेंगे तो फिर हमें उनको यहाँ इस्लाम का पैगाम भी पहुँचाना होगा और फिर उनको साथ अच्छा सलूक भी करना होगा। तो बिल्कुल मुमकिन है कि ज़िंदगी हो दूसरे प्लैनेट्स में, लेकिन अभी तक हमारा उनसे रब्ता नहीं हुआ। ठीक है जी। चलो फिर नेक्स्ट। প্রিয় হুজুর, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হুজুর, আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন রাখছি। আমার প্রশ্ন, প্রতিবেশী নন আহমদি কেউ মারা গেলে তারা চল্লিশা পালন করে এবং দাওয়াত দেয়, সেক্ষেত্রে কি দাওয়াতে যাওয়া যাবে? हमारे पड़ोसी गैर अहमदी हैं, जब उनके घर वफ़ात होती है तो वो 40सा की रस्म के तहत हम सबको दावत देते हैं। क्या ऐसी दावत हम कबूल कर सकते हैं? बात यह है कि ये रस्में हैं ना, इनमें इनको अवॉइड ही करना चाहिए। न अगर तो वैसे अफसोस करने जाना है उनके पास जाएं अफसोस करने के लिए, लेकिन तीसरे पे, 10वें पे, 40वें पे इस किस्म की रस्मों में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, आगे पीछे चले जाएं, उसी दिन अगर भी जाना है अफसोस करने तो अगर ताल्लुकात ठीक रखने के लिए चले जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खाना खाने के लिए उस रस्म पे ले जाएं। समझ आई? उससे फिर बिदात फैलती हैं। यहाँ थोड़ी सी जुर्रत दिखानी चाहिए। ठीक है, जी। अफसोस करो, उनसे हमदर्दी करो, उनका अफसोस करो, उनके पास जाओ, आम दिनों में भी जाओ, लेकिन खाना खाने के लिए जाने के लिए अवॉइड करो। ठीक है, सब ये बिदात हमने ये रस्में जो हैं ये कभी ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, ना आपके सहाबा ने की। ये बाद में लोगों ने बिदअतें पैदा कर ली हैं। जो बिदात पैदा हो गई हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उन बिदात को ख़त्म करने के लिए आए थे। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं करें। ठीक है जी। अच्छा, जी। चलो फिर, জাযাকাল্লাহ হুজুর। अल्लाह हाफिज़। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे हुजूर, मेरा नाम सबिहा जमाल है। मेरा सवाल ये है कि खिलाफत की इंतखाब के लिए जब आप जाने वाले थे तो उससे पहले क्या आपने खिलाफत के बारे में कोई ख्वाब देखी थी? नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखी थी, ना पहले ना बाद में। समझ आई? हाँ, लोगों ने देखी थी जिन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया था, उन्होंने ख्वाबें देखी हुई थी। तो इसलिए या बाज़ों को दिल में अल्लाह ताला ने वैसे ही डाल दिया था, ख्वाब नहीं देखी थी, या बाज़ों को उस मौके के ऊपर दिल में अल्लाह ताला ने डाल दिया, लेकिन मैंने कोई ख्वाब नहीं देखी थी हैं। और ना ही मैं कभी सोच सकता था इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। ठीक है जी हुजूर। चलो फिर बैठ जाओ। जज़ाकल्लाह हुजूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे हुजूर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम बरीरा नुसरत बिनते मोहम्मद इमदादुर रहमान सिद्दीकी। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी करने का बेहतरीन तरीका क्या है?
اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب الحمدللہ پڑھیں تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے فضل آپ پہ کیے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں ہیں. اور اگر کبھی تھوڑی سی مشکلات بھی پیدا ہو جائیں تو اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے فضل کیے ہوئے ہیں، ان فضلوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کبھی اگر تھوڑی سی بہت کہیں تکلیف میں انسان پڑ جائے تو پھر اس کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل بھی تو بہت سارے کیے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کہیں سے خربوزے کی قسم کا پھل آیا، اس نے کاٹ کے اپنے ایک مرید کو اس کے اپنے درباری کو دیا، اور اس نے اس کو کھایا اور ماشاءاللہ کر کے کھا گیا، لیکن وہ بڑا کڑوا پھل تھا. تو بادشاہ نے جب خود کھایا اس کو دیکھ کے کہ یہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا، میں بھی کھا کے دیکھوں. جب اس نے اس کو کھا کے دیکھا کاش تو کڑوی تھی. اس نے کہا تم کیا تعریفیں کر رہے، یہ تو بڑا سخت کڑوا اور مزہ چیز ہے. تو اس نے کہا کہ اب تک آپ نے مجھے اچھی اچھی چیزیں دیں، بے شمار چیزیں دیں اور مجھ پر بڑے احسان کیے، اگر آج مجھے کوئی کڑوی چیز کھلا دی تو اس کا میں نا شکر گزار نہیں بننا چاہتا کہ نا شکر گزاری کروں اور اس کو کڑوا کڑوا کہہ کے تھو کر دیتا. جب آپ نے بہت سارے احسان مجھ پر پہلے کیے ہوئے ہیں تو آج اگر کوئی کڑوی چیز اگر آپ نے دے دی اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کا انکار کرتا یا اس پہ کوئی اعتراض کرتا اور تھوک دیتا اس کو. اس لیے میں نے خوشی سے کھا لیا کہ آپ کے جو احسانات ہیں اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ آج مجھے کوئی کڑوی چیز بھی ملی ہے تو میں کھا لوں آرام سے. تو یہ سوچ ہونی چاہیے انسان کی شکر گزاری کی. ٹھیک ہے جی. تو جب اس طرح انسان شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو ہمیشہ یاد رکھے اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو بھی برداشت کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میاں تیرے بڑے مجھ پر احسان ہیں، اب بھی مجھ پر احسان کر، رحم کر اور میری اس تکلیف کو دور کر. لیکن یہ شکوہ نہ کرے انسان کبھی کہ اللہ میاں تو نے کس مصیبت میں مجھے ڈال دیا ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں کہ کیا اس طرح ہی تو تکلیفوں میں ڈالتا ہے مجھے. اس طرح کی باتیں کرنا اچھا نہیں ہے. صحیح ہے، سمجھ آئی؟ جی. اور جو ملے اس کو آسن رنگ میں قبول کرو. اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان کو جو دنیاوی معاملات ہیں اگر اس میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے. جو دنیا کے معاملات ہیں اگر بجائے اس کے کہ آپ کے پاس اگر کوئی دنیاوی خواہش پوری نہیں ہوئی تو آپ یہ دیکھنے کے دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس بڑا پیسہ ہے اور وہ لڑکی یا عورت جاتی ہے بازار سے جو چاہتی ہے خرید لاتی ہے، زیور لے آتی ہے اور پسند کی چیزیں لے آتی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور پھر اس کے اوپر کڑنا اور جلنا اور تکلیف کا احساس کرنا شروع کر دو. تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا جو تمہارے سے نیچے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، جن کو ایک وقت کھانا ملتا ہے، بعضوں کو ایک وقت بھی کھانا نہیں ملتا. یہاں یورپ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو باوجود اس کے بہت فراخی ہے، یہاں دولت ہے، پیسہ ہے، کھانا ہے، پھر بھی بھوکے مرتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں رات کو. شکر گزاری کریں، کھانا کھاتے ہوئے شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا. اسی طرح دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں کہ میں ان سے بہتر ہوں اور اللہ کا پھر حمد کریں اور شکر کریں. لیکن آپ نے فرمایا کہ جو دینی معاملات ہیں اس میں سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یہ دیکھو کہ دینی لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لحاظ سے، نیکیاں کرنے کے لحاظ سے تمہارے سے بہتر کون ہے، اور پھر کوشش کرو کہ تم بھی اس جیسے بنو یا اس سے بہتر بنو. بس دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تب صحیح شکر گزاری کی عادت پڑے گی. ٹھیک ہے؟ جی 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 حضور. اچھا چلو پھر. جی حضور دعا کی درخواست ہے میرے بچوں کے لیے اور ابو اموں کے لیے. اچھا اللہ تعالیٰ فضل کر دے. شادی ہو گئی ہوئی ہے؟ جزاکم. جی حضور. کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں.
بچے پہلی 2 بچے ہیں. پہلی وقفہ نو ہیں آپ؟ کس نہیں، میں بنگلہ دیش سے نہیں. کون سے بیچ میں پیدا ہوئی تھی؟ کس سال میں پیدا ہوئی تھی؟ 89. اچھا 89، 2 سال بعد. جی. اچھا ٹھیک ہے، چلو پھر اللہ حافظ ہو. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میرے سوال یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی شخص کوئی اہم کام کرنے سے پہلے خدا کے پاس استخارہ کرتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ خدا نے اسے ہدایت دی ہے، لیکن اس ہدایت کے مطابق کام کرنے کے لیے اس کے آس پاس کے لوگ یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے، تو اس وقت اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے استخارہ کیا ہے اور آپ کو تسلی ہے اور دعا کرنے کے بعد دل کو تسلی ہوئی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اس کے بعد دوسرے اگر کوئی اعتراض کرتے بھی ہیں تو کرنے دیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے مستقل بعد میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو بہتر پہلو ہیں، اچھے پہلو ہیں، اس سے مجھے عطا کر دے. جو اس میں خیر کا پہلو ہے وہ مجھے عطا کر دے. جو میری بہتری کے لیے چیزیں ہیں وہ مجھے ملتی رہیں. اور اگر لوگوں کے جو اعتراض ہیں، اعتراضوں کو دور کر اور ان کے دلوں میں خود ہی ڈال دے کہ یہ بلا وجہ مجھ پہ اعتراض نہ کریں. دعا بعد میں بھی کرتے رہنا چاہیے. اگر استخارہ کر کے دعا کر کے تسلی کر کے کام کیا تو پھر لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جی حضور. چلو پھر. حضور، میری اور پوری پریوار کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ فضل کر دے سب پہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. My name is Amatul Safi, and my question is that what measure should any Ahmadi undertake while approaching a person who is deprived from true Islam, since they have been physically or mentally harassed by a supposed religious figure in our society? So you can tell them that whatever the Maulvi or the fanatics have told you is wrong. The Islamic teaching is a peaceful teaching, and Allah is ever merciful and very kind to the people. So even this is why the Holy Prophet ﷺ says that you should not try to behave harshly towards your children, right? So, and in this way, it needs some psychological treatment. So you bring close to you, and then ask them that this is not the Islamic teaching. Islam is a very kind religion. Allah is ever merciful, and if you pray to Allah, He forgives you. And even Allah Ta'ala says that children should be kindly treated. Holy Prophet ﷺ says that they should be kindly treated. Even the Prophet Muhammad has said that if a person does not treat their children in a kind manner, then he thinks he is trying to stand himself at the position of the God, the Khuda. So if the person who thinks himself to be God is wrong, and in this way they are not trying to train their children in a better way, but they are spoiling and destroying the future of their generation. So we should try to be kind enough to the children so that they understand what is the true teaching of Islam. Right? It needs some time, a long process, and try to bring them closer to you. Huh? Right? Jazakallah. Is it enough or not? Assalamu alaikum warahmatullah. Is it clear or not yet?
I'm clear. अच्छा, Yes. Jazakallah. আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। প্রিয় হুজুর, আমার নাম আমাতুল নূর সহি। আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি, তা হলো আমি এই করোনাকালীন সময় অনলাইনের বিভিন্ন ক্লাস করি এবং মসজিদের বিভিন্ন তরবিয়তি ক্লাস করি, কিন্তু ক্লাস শেষে আমি অনলাইনের অন্যান্য সাইট যেমন ফেসবুকে চলে যাই এবং আমি বুঝি যে এতে আমার অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। তো আমি কিভাবে এই অবস্থা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাচ্ছি। प्यारे हुजूर, इन पैंडमिक हालात में हम कॉलेज और जमाती ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा लेती हैं और क्लास ख़त्म होने पर कभी कभी दूसरी साइट्स यानी फेसबुक वगैरह में चली जाती हैं और फेसबुक वगैरह दूसरी साइट्स में चली जाती हैं। मैं ये समझती हूँ कि इससे हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। हम इस हालत से ख़ुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इस बारे में आपकी क्या हिदायत हैं? बात यह है कि ये तो क़ुव्वत इरादी और डिटर्मिनेशन की बात है। क्यों आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद दूसरी साइट्स पे जाती हैं वक्त ज़ाया करने के लिए? हाँ, अगर कोई अच्छी साइट है जिससे इल्म बढ़ता है वहाँ जाती हैं तो कोई हर्ज नहीं है जाने में, अच्छा इल्म ही बढ़ रहा है। लेकिन अगर वेस्टेज ऑफ टाइम है, वक्त का ज़िया है, तो फिर गलत करती हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब अपनी इंटरनेट की क्लास ख़त्म हो, ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल की और फिर या जमात की, उसके बाद फिर उसी साइट के ऊपर मज़ीद देखें कि और क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर तहकीक करें और उसको पढ़ें, बजाय इसके कि गलत किस्म की साइटों पे जाएं। या फिर ये देखें कि उसके साथ कोई और कौन सी अच्छी साइट्स हैं जहाँ से आपके इल्म में इजाफ़ा हो सकता है। ये तो क़ुव्वत इरादी की बात है। अगर ख़ुद इंसान चाहे तो अच्छे काम कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती बन के तो नहीं आपको कह रहा है कि ज़रूर ये करना है तुमने, नहीं तो मार पड़ेगी। ख़ुद ही आप करती ना, अपनी दिमागों की सोचें हैं ना, आप मैच्योर हैं, बड़ी हैं, अपने दिमागों को इस तरफ लाएं कि हमने अच्छे काम करने हैं और बुरे काम से बचना है। अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि लग़व काम जो हैं उनसे बचो, और उनसे एक मोमिन का काम ये है कि उनसे कतरा के गुज़र जाए, बच के गुज़र जाए। तो ये तो आम सोसाइटी में भी हम देखते हैं जहाँ फजूल बातें होती हैं वहाँ इंसान बच के गुज़रता है। इसी तरह साइट्स हैं, इनसे भी बच के गुज़रने की कोशिश करनी चाहिए जो गलत किस्म की साइट्स हैं। अगर इनसे नहीं बचेंगे तो फिर उन लगवियात में पड़ेंगे जिससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और उसके बाद ना सिर्फ ये है कि अपने अखलाक को तबाह कर रहे होंगे बल्कि गुनाहगार बन रहे होंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्मों से दूर होके अल्लाह ताला के सज़ा के भी मोहरत बन रहे होंगे। इसलिए ये तो कोशिश है कि हमने किस तरह अपने आप को बचाना है बुरी बातों से सोसाइटी की, और किस तरह अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना है सोसाइटी की अच्छी बातों से। हर चीज़ में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छाइयों पे अमल करें और बुराइयों से बचने की कोशिश करें, और यही कुरान करीम का हुक्म है। ठीक है जी हुजूर, জাযাকাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। প্রিয় হুজুর, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। আমার নাম আমাতুস সামি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি ইলহাম হয়েছে ইয়ান কাতেও মিন আবায়েকা ওয়াইয়াব দাও মিনকা, এই ইলহাম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक इल्हाम है यन कतियु मिन अबै का वयब दाऊ मिन का, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि तो आपके जो बाप दादा की जो नस्ल है वो ख़त्म हो जाएगी और आपसे नस्ल शुरू होगी। और हम देखते हैं कि आपकी जो पुराने आपकी नस्ल जो है आपके ख़ानदान की आपसे ही चल रही है, आपके बाप दादा की नस्ल तो मुनक़ते हो गई, या वो उनकी नस्ल सिर्फ चल रही है, उनमें से जो अहमदी हुए और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बैत में आ गए और आपके रूहानी औलाद में शामिल हो गए। तो अल्लाह ताला ने इल्हाम तो पूरा कर दिया इस लिहाज से। अब वो समझ आई? तो ये अब अगर हम देखें तो हज़रत मसीह मौद की नस्ल आपसे ही चली है, बाकी सारी नस्ल मुनक़ते हो गई।
جی جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میرا نام نائلہ سلیمان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بچپن میں کیسے پڑھائی کرتے تھے اور تب آپ کا مقصد کیا تھا؟ یعنی آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے تھے اور ہمارے لیے آپ کی ہدایت کیا ہے؟ آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آپ اچھی اسٹوڈنٹ بنیں. آج کل پڑھائی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اور وقفہ نو ہے، آپ لوگوں نے وقف کیا ہوا ہے بچپن سے، اس لیے جماعت کا اچھا ایسٹ بننے کی، اچھا سرمایہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ پڑھائی کر کے، علم حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو بہتر کریں، تاکہ پھر آگے اگلی نسلوں کی بھی صحیح طرح تربیت کر سکیں اور حفاظت کر سکیں. ٹھیک ہے؟ میں تو مختلف مقاصد پڑھائی میں تھا. کبھی میں کہتا تھا یہ بن جاؤں، پھر وہ بن جاؤں، پھر وہ بن جاؤں. پھر آخر میں نے، کیونکہ ایگریکلچر میں مجھے دلچسپی تھی، پھر وہاں سے میں نے ڈگری لے لی، اور اس کے بعد پھر میں نے وقف بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی مجھے. ہاں، یہ مجھے بچپن میں خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں وقف کروں، اور بڑے ہو کے پھر میں نے وقف کر دیا. لیکن جو بہت ساری اور خواہشیں تھیں جن کو میں ہمیشہ خیال کرتا تھا یہ بن کے وقف کروں گا، وہ بن کے وقف کروں گا، وہ تو نہیں میں کر سکا. لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی کہ وقف میں نے کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوزیشن میں پہنچا دیا مجھے. ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ. ہمیں دعاؤں میں یاد کرے. اچھا، اور آپ لوگوں کے لیے یہی ہدایت ہے کہ وقف کیا ہوا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں، پڑھائی کریں، اور پڑھائی میں اونچا مقام حاصل کریں. اور پھر اگر چاہے جاب نہ بھی کریں تو پھر بھی پڑھائی جو ہے آگے نسلوں کی تربیت کے لیے کام آئے گی. ٹھیک ہے؟ جی. چلو، السلام علیکم. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. حضور، میں ڈاکٹر حمدہ یاسمین ہوں. میری 3.5 سال کی بیٹی ہے، وہ بہت شرارتی ہے، اور کبھی کبھی مجھے اچھی بات ہے شرارتیں کرنے دیں اس کو. ہاں، جو شرارتی ہوتے ہیں وہ اچھے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اچھا حضور، میں انجوائے کرتی ہوں اس کے ساتھ ٹائم، لیکن کبھی کبھی بہت ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور اس ٹائم مجھے اتنا زیادہ برا لگتے ہیں کہ میں مدرہڈ بالکل انجوائے نہیں کرتی اس وقت. پھر جو انجوائے کریں نہ کریں، لیکن غصہ اس وقت بھی نہیں کرنا ہے. اسے کہیں ابھی میں تھکی ہوئی ہوں، تو ابھی بچے پھر بعد میں ہم باتیں کریں گے، کھیلیں گے، ابھی مجھے آرام سے لیٹنے تو تھوڑی دیر کے لیے. تو بچے ذہین ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، اور پھر ہم سے کہتے ہیں دیکھو میں تھکی ہوئی ہوں، چلو میری ٹانگیں دباؤ، میرا سر دباؤ. تو وہ بچی اس میں بھی انجوائے کرنے لگ جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ایسا اس کی تربیت کریں، لیکن غصہ نہیں دکھانا کبھی، اور اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اور اس کو غلط بات نہیں کہنی. ٹھیک ہے؟ جی حضور. حضور، اس وقت کوئی دعا ہے کہ میں کر سکتی ہوں میری من کی شانت کے لیے؟ بس دعا، درود پڑھا کریں اس وقت. دعا یہ ہے کہ درود پڑھا کریں. جی حضور. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے حضور، دعا میں یاد رکھے ہم سب کو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সাদিয়া মাহবুব. ওয়ালাইকুম আসসালাম. আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি বাংলাদেশে কবে আসবেন? जी प्यारे हुजूर, आप बांग्लादेश कब आएंगे? कब आएंगे? जब हालात ठीक होंगे आएंगे. अभी तो तुम्हारे मौलवी बड़ा शोर मचाते हैं, आने वाले नहीं हैं हालात हैं. ठीक है? चलो दुआ करो जल्दी हालात ठीक हो, फिर कभी आ जाएं बांग्लादेश, फिर तुम्हारे से मिलने बांग्लादेश में. ठीक है? समझ आ गई? चलो फिर जाओ बैठो. जी हुजूर. बैठ जाओ फिर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.
अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम प्यारे हुजूर, हाँ, आपकी खिलाफत की दौर में अल्लाह की बात वो कौन है जिसने आपकी जज्बाती तौर पर मदद की, जिसकी वजह से आप काफिर की सादिर मुजम्मत का मुकाबला कर सके? कोई भी और नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ही है। मेरी मदद सिर्फ अल्लाह ताला करता है और कोई किसी भी हिम्मत नहीं है करने की मदद। ठीक है, समझ आ गई? जी चलो फिर जज़ाकल्लाह हुजूर। बस एक सवाल और है, वक्त ख़त्म हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। I'm Amatul Hakim Safa. Huzur, I want to know that if someone of another religion dies, can we say Inna Lillahi? There is no harm in saying Inna Lillah. You mean that if somebody dies who is not a Muslim, and can we say Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un? Yes, this is what you mean? Yes, Huzur. Yes. You see, it means that we are from Allah and everybody has to go to Allah. So we can say yes, that if a person held a wrong religion, then at least when we say Allah Ta'ala Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, then Allah Ta'ala has saved us from this wrong thing, and Allah Ta'ala always keep us saving from this wrong thing. And then now the person has died, his matter is with Allah Ta'ala. Now Allah Ta'ala will deal with him whichever way he likes. So when we say Inna Lillahi, it means that was a loss for us, for his family. But at the same time, we are also thankful that Allah Ta'ala has saved us from the wrong religion. And we are blessed that Allah Ta'ala has made us to accept the true religion. Right? So there is no harm in saying Inna Lillahi. That is just a prayer for yourself as well, that Allah Ta'ala also save you from all the losses. Right? Right or not? Jazakallah Huzur. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चे लोग के सवाल ख़त्म हुए। अच्छा हुआ, ख़त्म हुआ है, वक्त भी ख़त्म हुआ, और अल्लाह हाफिज़ व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ व नासिर हो, अब सबका हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और वक़फ़ात नौ जो हैं ये अपना मकसद पूरा करने वाली हों, अपने वक़्फ़ को निभाने वाली हों, और आइंदा नस्ल को संभालने वाली हों, और एक मुखलिस और नेक नस्ल अहमदियत की इनके ज़रिए से दुनिया में पैदा हो, और बांग्लादेश में अहमदियत की तबलीग करने वाले और अहमदियत को फैलाने वाले बने, और मौलवियों से आप लोगों का जल्द छुटकारा हो जाए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।